Yon, tuta nakarating din. Calamba, Laguna. Mount Makiling. Ibon niya. Calamba, Laguna. $7.10 tayo magre-release. Sige, testohan mo na. 7.10? Oo. 1 minuto na lang. Unahin mo tol yung dalawang ng may pako. Dito ka lang tol sa likod para hindi ka tamaan dyan. Abutin mo lang. 1 minuto na lang. 7:09 na. 1 minuto na lang ha. 7:10 release natin. 7:10. Wait lang ha. 1 minuto na lang. Okay lang yan pag release nyan. Okay na kuya? Okay na. Sige, release na. 7:10 Calamba, Laguna. Tolyo isa. Uli! Dalawang grupo sila oh. Mga ibon nyo 7:10 release ha. Tol yung sa akin tol, pakawalan mo pala yung ipon ko, nag-iisa lang yan. Baka maiwan. Unang bitaw pa lang naman yan. Wala na, nakalis na. Balik lang dyan? Balik lang sa... Okay na, okay na. Wala na, malis na agad. Ayos na.